This is the brand. Pal taco habanero. Yes. Sí. Que tenga un buen día. Igualmente. 잘 쉬다 갑니다. 감사합니다. 오늘 제가 가는 도시가 과나후아토에서는 제일 큰 도시인 걸로 알고 있는데 레온이라는 도시로 들어갑니다. 레온까지 한 110km? 저번에 데킬라 마을 들어가는 길에 레온에 사시는 어떤 분이 초대를 해주셔서 레온 오늘 들어가면은 머물 곳이 있어서 오늘까지만 조금 열심히 달리면 됩니다. 아 정겹네 보물차. If you need something, si necesitas algo, 오케이. you can read me. Yeah. Yeah. Right? Yeah. Have a good trip, and you need so careful here. Okay? 안녕하세요. 오늘 그러고 보니 토요일이잖아. 이게 멕시코가 신기한 게 비리야, 메누도, 포졸레 같은 그 국 종류의 음식은 주말에 많이 하고 평일에는 잘 판매를 안 하는 것 같아요. 맛있는 냄새나. 비리야? No. No 비리야. ¿Birria? Sí. Birria en el puente. Sí. ¿Qué es? Tortas. Tortas. Este carro blanco grande que se ve allí, ¿sí lo ves? Sí. Allí. Ahí, birria. Sí, gracias. Tenga un buen día. Gracias, igual. 여기다 여기. Hola, buenos días. ¿Tiene birria? Sí. ¿Para aquí o para llevar? Para aquí. Si gusta sentar. Que se la sirvamos. No entiendo. O sea, la carne, ¿te gusta como más jugosita la carne o Birria sopa. no? Va enmolada. Todo bien. Just give me. Ya. Ok. Con tortilla. Sí, mira. Así es Ah. tu orden. ¿Cuánto cuesta? Ahí te cuesta 170. Si te le pongo Sí, mole, sí. 오. te le pones con el 인생 처음 보는 스타일이네. Entonces, tortilla, Ujú. birria. Aquí salsita, Sí. Gracias. limoncito. 리몬 aquí? Ujú. 일단 먹죠. 고기가 엄청 부드러워 보여. 딱 봐도 맛있어 보이긴 합니다. 좀 가격대는 있네. 와, 엄청 푹 고아진 수육이에요, 수육. 근데 부드러운 부분인 것 같아. 이게 스프를 안 파네. ¿Gusta algo de tomar? 어, ¿No? 이건 또 새로운 스타일의 비리안데 아 겁나 맛있네 이거. 이게 소스가 고추가 들어간 매운 소스는 맞는데 달짝지근해. 조금 뭔가 설탕을 넣은 것 같아요. 와, 이 소스가 킥이에요. gracias. 와, 또띠에 무말리필이야. 와, 최근에 먹은 것 중에 제일 맛있다. ¿Cómo se llama? Es Birria. birria de cabrito. Birria de cabrito. Sí. Muy rico. ¿Sí le gustó? Sí. Qué bueno. 잘 먹었습니다. Muchas gracias. Que le vaya bien. Tenga un buen día. Que vaya Muchas bien. gracias. 가격이 좀 세긴 하네. 170페소면 얼마야? 12,000원? 이게 현지 가격인지 뭐 알 수가 없으니까. 근데 설마 속이겠어요? 배 진짜 든든하게 채웠습니다. 아, 여기 과나후아토라고 적혀 있네. 꽤나 신기한 도시긴 하네요. 주 3개가 합쳐져 있어가지고. 그러니까 지금 여기는 저의 7번째 주 과나후아토입니다. 오늘은 완전 시골길이네. 몸이 너 왜 이렇게 먹었는지 모르겠어. 피로 회복이 잘 안 되네. Sí. En La Piedad? No? Arandas, Jalisco. Arandas. Ajá. Esta es Jalisco? Jalisco. ¿Eh? Guanajuato es más para allá. Me llamo Jin. Ajá. ¿Ese? ¿Qué es
¿Cuál es tu motivación? Es muy feliz para mí. ¿Sí? Bicicleta, viajando, me gusta mucho. Sí. And, Te hace feliz. sí. Ajá. Personas, Ajá. culturas, muchos países, experienciando. Culturas, tradiciones. Sí, sí. Ajá. Es muy, muy feliz. ¿Sí? Sí. Comida. La comida. Sí, es muy feliz. Oh, excelente. Cuídate mucho. Muchas gracias. Mucho te gusto. vaya bien. Mucho gusto. Gracias. Tenga un buen día. Sí. 도시 라피에다드 벗어나서 지금 오르막을 거의 한 10km 이상 타는 것 같은데요. 2시간 넘게 올라가는 중입니다. 여기 산 거의 다 넘은 것 같은데 이제 다들 교회를 가셨는지 마을이 한산하네. 레온 90km? 90km 아닐 텐데. 아니 분명 바나우아투였는데 언제 다시 할리스크로 넘어왔는지 모르겠습니다. 바나우아투. 역시 내륙으로 들어가면 들어갈수록 오르막이 많아지네요. 아, 호수다 호수. 와, 엄청나게 큰 산 하나 넘고 나오니까 다시 평지가 열리네요. 오, 떨어진다. 버스가 안 온다는 건가? Es video, image. Sí. Aquí va. ¿Sí? 3, 2, 1. Ok. ¿Ya? Okay. Vale. Adiós. 19km. 바나우아투주의 최대 도시 레온입니다. 이게 레온 시내 해발은 한 1800 정도 되고 그 초대해 주신 분은 거의 1980, 2000m 쪽에 사네요. 마지막 오르막 5km 올라가면 됩니다. 대박인데? 자전거 도로도 엄청 잘 돼 있어. 해발 1970. 여긴 거 같은데 연락해 볼게요. 기집 넥진이다. 엄청 프라이빗하네 여기. 철통 보안이에요. Hola. Bien. Cansado. We are under construction, but 여기 3층을 만드신다고. 안녕한가? Her mom, 음. she have another room, 아. so you can stay there. Ah, perfect. And it's Ah, clean. in there. It's Not here. No. we're going to some friends. Sí. Friends and eat tacos. Sí, You eat sí, tacos? sí. Can give you the garden, but, Ah, sí. but it's better to Yeah. you sleep in the couch. Tomorrow is Father's Day. Ah, Father's Day. Yes. Ah, holiday. Yes. And they make Like a especially party. for us. Like Sí. if you want to go, you don't mind. So Okay. Se llama Pachola. Pachola. it's not originally from here. Uh-huh. It's from Hidalgo. Pero es rico. Sí. Muy rico. Do you eat chili or hot? Me gusta picante. Okay. Chili. Hola, buenas noches. Ah, aquí. Sí.
Famous, famosa. Sí, no. Hay días que están más. There's so many people to came. Like, give me 40 tacos. 40? No, Go ahead. to take to a family. What is pachola? That one is the Pachola. Tenemos otro visitante. Ah, muy bien. Viene de Corea. Hola, hola. Buenas noches. Like hamburger, but Patty. It's kind of a hamburger with chili. With chili. It's the cerdo. and some species No, it's rice. Oh, my first time. I've never tried it. Usually, how many tacos you can eat? I eat like 3 or 4. 3 or 4. For my sister, like 6. Hola, buenas noches. Presento a Jim. Ah, hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Lidia. Lo conocimos cuando íbamos a Puerto Vallarta, nos paramos en un Oxxo, pregunté, dije, pues, un ciclista viajero, dije, ¿a dónde vas? Y ya volteó y me dijo, voy para Argentina. Basta. Pachola. Pachola. It's really good. So, ¿cuánto cuesta este uno taco? 18. Ese es muy barato. Very expensive for tacos. I think lo vale. Te iba a picture. Sí. ¿Cómo se llama? Aquí en restaurantes. Tacos Pachola. Tacos Pachola. Sí. Taco es muy rico. ¿Sí le gustó? Me gusta. Qué bueno que Sí. le gustó. Aquí luego seguimos esperando. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Que estén muy bien. Mucho gusto. Igualmente, Buenas noches. Mucho gusto. Mucho gusto. Buen viaje. Buen viaje. 100 pesos, 120. Es normalmente. It's like 20 pesos per hour. It's like $1. If I work in a company with my university Sí. title, the bottom of that is like 3,000, 3,000. 4,000 a la semana. If you stay more years, you get But starting point is too low. yes, it's too low. One option, Yeah. make your own Brand restaurant, or your own right. tacos. Yeah, that's why many people trying to do their own job. So It's many much people better. work in the company And second job or and they got tacos in the selling the night. tacos. Every time we need to solve the problem. Yeah, And everything need to flow. yeah, that's correct. I like that sentence, like living with the flow. That's a good way to living the life actually. Yeah, even the traveling, just taking the flow and then just enjoy it. Because I cannot expect tomorrow or 2 hours later. I don't know. Just Yes. go and then This is there's so many clubs. Like iglesia, bonito. 자기 집 공사 중이라면서 부모님 집에 저를 데려다 줬어요. 내일이 무슨 어버이날인가 봐요. 그래서 무슨 조그만 파티 같은 게 있는데 저를 초대해줘가지고 하루 더 머물기로 했습니다. 아무튼 감사하게도 머물 공간을 얻었습니다. Hola, buenos días. 별의별 새들이 다 오네. 와, 너무 피곤하다. 아, 오. Hola. Hola, buenas tardes. un amigo ciclista viene de Canadá hasta Argentina. Me llamo Jin. Yo soy de Corea. Sí, sí. 사람들이 엄청 많네. Gracias por invitarme. Bienvenido.
Gracias. 와, 대박이네. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ah, gracias. Gusto. He's father of Betty. Ah, gracias por invitarme. Aquí estamos bien recibidos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde anda recorriendo la. Mira, cabrón. Mira los chamorros. ¿Fiesta? ¿Feria? Fiesta. Sí, sí. Reunión familiar. Familia. Es muy bueno. We have the same shoe Ah, because of the day of el mejor the papá. Oh, today is Padres Días. Sí. Padre Día. El Día del Padre. Día de Padre. Oh, padre. Lopa es muy guapo. ¿Dónde aprendió tanto español el amigo? Dice que solo. ¿Solo? Sí. Muy poquito español. No, te defiendes. ¿Entiendes? Sí. Poquito Desde, entiendo. dame tacos, dame tortas. Sí, sí. Wow. Take one, take one. Ahí están las salsas. This is steak and 완전 대가족이다. cow. 흥민손? You can put some. Aprovecho, aprovecho. ¿Cuándo es días de madre? Already passed. Carne asada. Carne asada. Es chorizo. Chorizo. Es quesadilla. Quesadillas. Piña. Piña. Es muy bueno. 데킬라도 주셨습니다. 오, gracias. 아, 너무 좋다 이런 분위기. 와, 파인애플에 시나몬 뿌려가지고. 와, 대박. Caleb, thank you so much. I have really good experience in Leon. Yo. 오, 따뜻하네. 해발 거의 2000m 가까이 오니까 살만합니다. 살만해요. 쌀쌀해. 가을 날씨 잘 돼 있네. 아, 베이비. 끝났나봐요. Buen viaje. Buen viaje. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Thank you so much. 칼렙이랑 베르니스가 정말 많이 도와줘가지고 여기 레온에서 너무 좋은 시간을 보냈습니다. 내일 출발해서 과나우아토라는 도시로 들어갈 거거든요. 근데 내일 좀 일찍 출발할 수 있으면 레온 중심가를 좀 구경하고 출발하도록 하겠습니다. 아디오스.